Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. 3 of 5 hostages, all of whom are Hungarian citizens, fall into the category of those who would be released by Hamas under the temporary ceasefire agreement in Gaza. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó, announced this in Zurich in Switzerland. According to a statement by the Ministry of Foreign Affairs and Trade, the minister said that 5 people who also hold Hungarian citizenship are being held by the terrorist organization and that the government has done everything possible to secure their release. Contacts are ongoing with the relevant Israeli task force and with the Qatari leadership, which plays an important role as a mediator. The actions and decisions of the Fidesz-KDNP government leave no doubt that Hungary feels full responsibility for its citizens of Jewish origin and will ensure their safety, as Tamás Deutsch, head of the Fidesz delegation to the European Parliament, said in Strasbourg. Tamás Deutsch, speaking at the exhibition on the role of education in combating anti-Semitism opened in the European Parliament, called the terrorist attack on Israeli civilians, women, children and elderly people on the 7th of October unprecedented. The hostage deal with Hamas is in place, resulting in the gradual release of 50 prisoners. The official announcement was made by Benjamin Netanyahu on Friday. These prisoners are the first of some 240 people forcibly captured by Hamas terrorists during atrocities against Israeli southern communities and bases on the 7th of October. They can now return to Israel under a 4-day ceasefire, which can be extended. In particular, Hamas is handing over 30 children, 8 mothers and 12 adult women to the Red Cross. Israel has agreed to extend the ceasefire for 1 more day in exchange for the release of 10 more prisoners. According to Prime Minister Benjamin Netanyahu, a combination of Israeli military and diplomatic pressure has led to an improvement in the terms of the hostage deal reached on Friday. In a press conference in Tel Aviv, Netanyahu said he had spoken by phone to U.S. President Joe Biden, whom he thanked for responding to his request to pressure Qatar to improve the terms of the deal. The senior Israeli official who briefed journalists earlier said that U.S. President Joe Biden had sent CIA Chief William Burns to Qatar to reject Hamas's demand that all Israeli women under 50 be classified as soldiers and instead apply the classification only to the 5 active-duty women soldiers held by the terror group. Netanyahu says the dual diplomatic and military pressure will continue after the multi-day ceasefire and will improve the terms of future deals until all hostages return home, including civilians held by Hamas for nearly a decade. The Israel Defense Forces said that the fighter jet successfully shot down an incoming cruise missile over the Red Sea near the southernmost city of Eilat. The missile is believed to have been fired by the Iranian-backed Houthis in Yemen. Since the start of the war between Israel and Hamas last month, the Houthis have fired several ballistic missiles and drones at Eilat, all of which have been intercepted or missed their targets. On Sunday, the Houthis seized the Israeli-affiliated cargo ship Galaxy Leader sailing in the Red Sea. The IDF says the missile did not penetrate Israeli territory. In the southern resort city of Eilat, air raid sirens were sounding at the time of the incident. The military said an F-35 stealth aircraft was sent to intercept the missile. It did not specify how far from the country the aircraft was when it was shot down. The German authorities' argument for refusing to make humanitarian payments to non-Jewish defenders of Leningrad and survivors of the blockade is unacceptable and unconvincing, as Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova told the press conference. We find completely unacceptable and unconvincing the excuses of the authorities of the FRG and their claim that the issue was supposedly settled by Germany's payment of reparations to the Soviet Union after the end of World War II. In principle, there can be no legal link between the post-war reparations and the efforts of the survivors of the Leningrad blockade today to restore human justice, said Zakharova. In September, survivors of the World War II blockade of Leningrad and veterans of the city's defenses appealed to the German government to extend humanitarian payments to all those who survived the blockade, including non-Jews. Germany has pledged to further 1.3 billion euros in military aid to Ukraine, including 4 additional Iris-T air defense systems and 20,000 pieces of 155mm artillery ammunition and anti-tank weapons. The new aid package was announced by German Defense Minister Boris Pistorius on Tuesday in Kyiv during a meeting with his Ukrainian counterpart Rustem Umerov, the Ukrainian news portal Yevroskaya Pravda reported. It is the 5th such package since last winter. I'm confident that it will help the fight against Russian aggression, the minister stressed, according to Ukrainian public television Suspilne.
The number of migrants arriving in Italy by sea this year has extended 150,000, the Italian Interior Ministry said. According to the ministry, 150,777 asylum seekers were registered up to the 23rd of November, a 62% increase compared to the 94,343 asylum seekers registered in the same period last year. According to the ministry, a record number of illegal immigrants have arrived from Tunisia, almost 95,000 since the beginning of the year. This represents almost 300 people a day, more than 3 times the 32,101 asylum seekers registered through the so-called Tunisian route in 2022. 47,300 migrants from Libya, 6,683 from Turkey, and 524 from Algeria have reached Italy's shore this year. The government in Chisinau believes that the Republic of Moldova has every chance of fulfilling the obligations of EU accession by 2030 and of obtaining EU membership. On the 8th of November, the European Commission proposed to open accession negotiations with Ukraine and Moldova. The move is expected to be decided at the EU summit in December. Foreign Minister Nicu Popescu, responding to a journalist's question at the press conference, said he was not concerned by Hungary's reservations about Ukraine. The European Commission has also proposed to open accession talks with Kyiv, and some say there could be a member state that rejects progress in the integration process as a package. We have a very good cooperation with Hungary, and we are confident that Budapest strongly supports Moldova's European aspirations and their EU accession. Hungary has always underlined in bilateral discussions its clear and constant support for the European integration of the Republic of Moldova, Nicu Popescu said. And finally, for the weather, the weekend will be mainly dominated by cloudy and overcast weather. By Sunday, the weather could be cloudy and sunny. The temperatures will average around -4 to +3 degrees Celsius in the morning and 2 to 6 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. 3 der 5 Geiseln, die alle ungarische Staatsbürger sind, fallen in die Kategorie derjenigen, die von der Hamas im Rahmen des vorläufigen Waffenstillstandsabkommens in Gaza freigelassen werden könnten, teilte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in Zürich mit. Laut einer Erklärung des Außen- und Handelsministeriums sagte der Minister, dass 5 Personen, die auch die ungarische Staatsbürgerschaft besitzen, von der Terrororganisation festgehalten werden und dass die Regierung alles getan hat, um ihre Freilassung zu erreichen. Die Kontakte mit der zuständigen israelischen Taskforce und der katarischen Führung, die eine wichtige Rolle als Vermittler spielt, sind im Gange. Die Handlungen und Entscheidungen der Fidesz-KDNP-Regierung lassen keinen Zweifel daran, dass Ungarn sich für seine Bürger jüdischer Herkunft voll verantwortlich fühlt und für ihre Sicherheit sorgen wird, sagte Tamás Deutsch, Leiter der Fidesz-Delegation im Europäischen Parlament in Straßburg. Tamás Deutsch, der anlässlich einer im Europäischen Parlament eröffneten Ausstellung über die Rolle der Bildung bei der Bekämpfung des Antisemitismus sprach, nannte den Terroranschlag auf israelische Zivilisten, Frauen, Kinder und ältere Menschen am 7. Oktober beispiellos. Ein Geiselabkommen mit der Hamas ist zustande gekommen, das die schrittweise Freilassung von 50 Gefangenen vorsieht. Die offizielle Ankündigung erfolgte am Freitag durch Benjamin Netanyahu. Bei diesen Gefangenen handelt es sich um die ersten von rund 240 Personen, die von Hamas-Terroristen während der Gräueltaten gegen israelische Gemeinden und Stützpunkte im Süden des Landes am 7. Oktober gewaltsam gefangen genommen wurden. Sie können nun im Rahmen eines 4-tägigen Waffenstillstands, der verlängert werden kann, nach Israel zurückkehren. Insbesondere übergibt die Hamas 30 Kinder, 8 Mütter und 12 erwachsene Frauen an das Rote Kreuz. Israel hat sich bereit erklärt, die Waffenruhe um einen weiteren Tag zu verlängern, wenn es im Gegenzug 10 weitere Gefangene freilässt. Nach Angaben von Premierminister Benjamin Netanyahu hat eine Kombination aus militärischem und diplomatischem Druck Israels zu einer Verbesserung der Bedingungen des am Freitag erzielten Geiselabkommens geführt. Auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv sagte Netanyahu, er habe mit US-Präsident Joe Biden telefoniert, dem er dafür dankte, dass er auf seine Bitte eingegangen sei, Katar zur Verbesserung der Bedingungen des Abkommens zu drängen.
Ein hochrangiger israelischer Beamter, der zuvor Journalisten informiert hatte, sagte, dass US-Präsident Joe Biden den CIA-Chef William Burns nach Katar geschickt habe, um die Forderung der Hamas zurückzuweisen, alle israelischen Frauen unter 50 Jahren als Soldaten einzustufen und diese Einstufung stattdessen nur auch die 5 von der Terrorgruppe festgehaltenen Soldatinnen im aktiven Dienst anzuwenden. Netanyahu sagt, der doppelte diplomatische und militärische Druck werde auch nach der mehrtägigen Waffenruhe fortgesetzt und die Bedingungen für künftige Abkommen verbessern, bis alle Geiseln nach Hause zurückkehren, einschließlich der Zivilisten, die von der Hamas seit fast einem Jahrzehnt festgehalten werden. Wie die israelischen Verteidigungskräfte mitteilten, hat ein Kampfjet einen ankommenden Marschflugkörper über dem Roten Meer in der Nähe der südlichsten Stadt Eilat erfolgreich abgeschossen. Es wird vermutet, dass der Flugkörper von dem von Iran unterstützten Houthis in Jemen abgefeuert wurde. Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und Hamas im vergangenen Monat haben die Houthis mehrere ballistische Raketen und Drohnen auf Eilat abgefeuert, die alle abgefangen wurden oder ihr Ziel verfehlten. Am Sonntag beschlagnahmten die Houthis das zu Israel gehörende Frachtschiff Galaxy Leader, das im Roten Meer unterwegs war. Nach Angaben der IDF drang die Rakete nicht in israelisches Gebiet ein. In der südlichen Urlaubsstadt Eilat heulten zum Zeitpunkt des Vorfalls die Luftschutzsirenen. Nach Angaben des Militärs wurden ein F-35 Tarnkappenflugzeug entsandt, um die Rakete abzufangen. Es wurde nicht angegeben, wie weit das Flugzeug vom Land entfernt war, als es abgeschossen wurde. Das Argument der deutschen Behörden für die Verweigerung humanitärer Zahlungen an die nicht-jüdischen Verteidiger Leningrads und die Überlebenden der Blockade sei inakzeptabel und nicht überzeugend, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Zakharova auf einer Pressekonferenz. Wir finden die Ausreden der BRD-Behörden und ihre Behauptung, die Frage sei durch die Reparationszahlungen Deutschlands an die Sowjetunion nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geregelt worden, völlig inakzeptabel und nicht überzeugend. Im Prinzip kann es keine rechtliche Verbindung zwischen den Reparationszahlungen der Nachkriegszeit und den heutigen Bemühungen der Überlebenden der Leningrader Blockade um die Wiederherstellung der menschlichen Gerechtigkeit geben, sagte Zakharova. Im September appellierten Überlebende der Blockade Leningrads im Zweiten Weltkrieg und Veteranen der Stadtverteidigung an die deutsche Regierung, die humanitären Zahlungen auf alle Überlebenden der Blockade auszuweiten, auch auf Nichtjuden. Deutschland hat der Ukraine weitere 1,3 Milliarden Euro an Militärhilfe zugesagt, darunter 4 zusätzliche Iris-T-Luftabwehrsysteme und 20.000 Stück 155 Meter Artilleriemunition und Panzerabwehrraketen. Das neue Hilfspaket wurde von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag in Kiew bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Rustem Umerov angekündigt, berichtet das ukrainische Nachrichtenportal Jewbraïskaja Prawda. Dies ist das 5. Paket dieser Art seit dem letzten Winter. Ich bin zuversichtlich, dass es im Kampf gegen die russische Aggression helfen wird, betonte der Minister laut dem ukrainischen Staatsfernsehen Suspilne. Die Zahl der Migranten, die diesem Jahr auf dem Seeweg in Italien ankommen, hat nach Angaben des italienischen Innenministeriums 150.000 überschritten. Nach Angaben des Ministeriums wurden bis zum 23. November 150.777 Asylbewerber registriert, was einem Anstieg von 62% gegenüber den 94.343 Asylbewerbern entspricht, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres registriert wurden. Nach Angaben des Ministeriums ist eine Rekordzahl illegaler Einwanderer aus Tunesien eingetroffen, fast 95.000 seit Anfang des Jahres. Das sind fast 300 Personen pro Tag, mehr als das Dreifache der 32.101 Asylbewerber, die im Jahr 2022 über die sogenannte tunesische Route registriert wurden. In diesem Jahr haben 47.300 Migranten aus Libyen, 6.683 aus der Türkei und 524 aus Algerien Italiens Küsten erreicht. Die Regierung in Chisinau ist der Ansicht, dass die Republik Moldau alle Chancen hat, die Verpflichtungen des EU-Beitrittes bis 2030 zu erfüllen und die EU-Mitgliedschaft zu erlangen. Am 8. November schlug die Europäische Kommission vor, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldawien aufzunehmen. Die Entscheidung darüber soll auf dem EU-Gipfel im Dezember fallen. Außenminister Nicu Popescu antwortete auf die Frage eines Journalisten auf einer Pressekonferenz, er sei nicht besorgt über die ungarischen Vorbehalte gegen die Ukraine. Die Europäische Kommission hat ebenfalls vorgeschlagen, Beitrittsgespräche mit Kiew zu eröffnen, und es gibt Stimmen, die sagen, dass es einen Mitgliedstaat geben könnte, der Fortschritte im Integrationsprozess als Paket ablehnt. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit Ungarn und sind zuversichtlich, dass Budapest die europäischen Bestrebungen der Republik Moldau und unseren EU-Beitritt stark unterstützt. Ungarn hat in bilateralen Gesprächen stets eine klare und konstante Unterstützung für die europäische Integration der Republik Moldau unterstrichen, so Nicu Popescu.
Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird hauptsächlich vom bewölkten und bedeckten Wetter geprägt. Am Sonntag könnte das Wetter wolkig und sonnig sein. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei -4 bis +3 Grad am Morgen und zwischen 2 und 6 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a indiqué à Zurich que 3 otages de nationalité hongroise sur 5 figuraient parmi les personnes qui pourraient être libérées par le Hamas dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu temporaire à Gaza. Selon un communiqué du ministère, M. Szijjártó a précisé que 5 personnes qui possèdent également la nationalité hongroise étaient détenus par l'organisation terroriste et que le gouvernement avait fait tout ce qui lui était possible pour obtenir leur libération. Des contacts sont établis avec le groupe de travail israélien compétent ainsi qu'avec les dirigeants qataris qui jouent un rôle important en tant que médiateurs, a-t-il expliqué. Tamás Deutsch, chef de la délégation Fidesz au Parlement européen à Strasbourg, a indiqué à Strasbourg que les actions et les décisions du gouvernement Fidesz-KDNP ne laissaient aucun doute sur le fait que la Hongrie se sentait pleinement responsable de ses citoyens d'origine juive et qu'elle assurerait leur sécurité. Tamás Deutsch, qui s'est exprimé à l'occasion d'une exposition sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'antisémitisme inaugurée au Parlement européen, a qualifié de sans précédent l'attaque terroriste perpétrée le 7 octobre contre les civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées israéliens. Un accord prévoyant la libération progressive de 50 otages a été conclu avec le Hamas. L'annonce officielle a été faite vendredi par Benjamin Netanyahou. Ces prisonniers sont les premiers des 240 personnes qui ont été capturées par les terroristes du Hamas lors des atrocités commises contre les communautés et les bases du sud d'Israël le 7 octobre. Ils peuvent maintenant retourner en Israël dans le cadre d'un cessez-le-feu de 4 jours qui pourrait être prolongé. Le Hamas libère notamment 30 enfants, 8 mères et 12 femmes adultes à la Croix-Rouge. Israël a accepté de prolonger le cessez-le-feu d'un jour supplémentaire en échange de la libération de 10 autres prisonniers. Selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, c'est la combinaison des pressions militaires et diplomatiques exercées par Israël qui a permis d'améliorer les termes de l'accord sur les otages conclu vendredi. Lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, M. Netanyahu a indiqué qu'il s'était entretenu par téléphone avec le président américain Joe Biden, qu'il a remercié d'avoir répondu à ses demandes de faire pression sur le Qatar afin d'améliorer les termes de l'accord. Un autre fonctionnaire israélien qui avait informé les journalistes auparavant a expliqué que le président américain Joe Biden avait envoyé le chef de la CIA, William Burns, au Qatar pour demander au Hamas de rejeter la proposition de qualifier tous les Israéliens de moins de 50 ans de soldats et n'appliquer cette classification qu'aux 5 femmes soldats en service actif détenues par le groupe terroriste. M. Netanyahu estime que la double pression diplomatique et militaire se poursuivra après le cessez-le-feu de plusieurs jours afin d'améliorer les conditions des futurs accords jusqu'à ce que tous les otages rentrent chez eux, y compris les civils détenus par les Hamas depuis près d'une décennie. Les forces de défense israéliennes ont annoncé qu'un avion de chasse avait réussi à abattre un missile de croisière au-dessus de la mer Rouge, près de la ville d'Eilat, située dans la partie la plus au sud du pays. Le missile aurait été tiré par les outils du Yémen soutenus par l'Iran. En effet, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le mois dernier, les outils ont tiré plusieurs missiles balistiques et drones sur Eilat qui, toutes soit été interceptés, soit manqué leur cible.
Dimanche, les Houthis ont pris possession du cargo Galaxy Leader affilié à Israël qui naviguait en mer Rouge. L'armée israélienne a déclaré que le missile n'était pas entré au territoire israélien. Les sirènes d'alerte aérien ont retenti dans la station balnéaire d'Eilat au moment de l'incident. L'armée a précisé qu'un avion furtif F-35 avait été envoyé pour l'intercepter le missile, sans préciser à quelle distance se trouvait le missile lorsque l'avion l'a abattu. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a indiqué lors d'une conférence de presse que l'argument avancé par les autorités allemandes pour refuser d'effectuer des versements humanitaires aux défenseurs non juifs de Leningrad et aux servants du blocus était inacceptable et peu convaincante. Nous trouvons totalement inacceptables et peu convaincantes les excuses des autorités de la RFA et leur affirmation selon laquelle la question aurait été réglée par le paiement des réparations par l'Allemagne à l'Union soviétique après la fin de la Seconde Guerre mondiale. En principe, il ne peut pas y avoir de lieu juridique entre les réparations d'après-guerre et les efforts déployés aujourd'hui par les survivants du blocus de Leningrad pour rétablir la justice humaine, a précisé Mme Zakharova. En septembre, les survivants du blocus de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale et les vétérans de défense de la ville ont demandé au gouvernement allemand d'étendre des paiements humanitaires à tous ceux qui ont survécu au blocus, y compris les non-juifs. L'Allemagne s'est engagée à fournir une aide militaire supplémentaire de 1,3 milliard d'euros à l'Ukraine, y compris 4 systèmes de défense aérienne Iris-T supplémentaires, 20 000 cartouches d'artillerie de 155 mm et des armes anti-chars. Selon les portails d'information ukrainiennes Yeprovskaya Pravda, ce nouveau programme d'aide a été annoncé par le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius lors d'une réunion mardi à Kiev avec son homologue ukrainien Rustem Umerov. Il s'agit du 5e dispositif de ce type depuis d'hiver dernier. Je suis convaincu qu'il contribuera à la lutte contre l'agression russe, a souligné le ministre, selon la télévision publique ukrainienne Suspilne. Le ministère italien de l'Intérieur a annoncé que le nombre de migrants arrivant en Italie par la mer cette année avait dépassé les 150 000. Selon le ministre, 150 777 demandeurs d'asile ont été enregistrés jusqu'au 23 novembre, soit une augmentation de 62% par rapport aux 94 343 demandeurs d'asile enregistrés au cours de la même période l'année dernière. Selon le ministère, un nombre record d'immigrants illégaux sont arrivés de Tunisie, près de 92 000 depuis le début de l'année. Cela représente près de 300 personnes par jour, c'est-à-dire plus de 3 fois les 32 101 demandeurs d'asile enregistrés en 2022 par le biais de la route tunisienne. Cette année, 47 300 migrants en provenance de Libye, 683 en provenance de Turquie et 524 en provenance d'Algérie ont atteint les côtes italiennes. Le gouvernement de Chisinau estime que la République de Moldavie a toutes les chances de remplir les obligations fixées pour son adhésion à l'Union européenne d'ici 2030 et d'obtenir le statut de membre. Le 8 novembre, la Commission européenne a proposé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. La décision devrait être prise lors du sommet européen de décembre. Le ministre des Affaires étrangères Nicu Popescu, répondant à la question d'un journaliste lors d'une conférence de presse, a indiqué qu'il n'était pas inquiet des réserves formulées par la Hongrie à l'égard de l'Ukraine. La Commission européenne a également proposé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Kiev. Certains estiment qu'il pourrait y avoir un État membre qui rejette l'ensemble de ces progrès dans le processus d'intégration. Nous avons une très bonne coopération avec la Hongrie et nous sommes convaincus que Budapest soutiendra fermement les aspirations européennes de la Moldavie et donc notre adhésion à l'Union européenne. Lors des discussions bilatérales, la Hongrie a toujours souligné son soutien ferme et constant à l'intégration européenne de la République de Moldavie, a indiqué Nicu Popescu. Et finalement, pour les météos pendant le week-end, le ciel sera le plus souvent couvert. Dimanche, les éclaircies sont de retour avec une alternance de périodes ensoleillées et nuageuses. Les températures moyennes évolueront entre -4 et 3 degrés le matin et entre 2 et 6 degrés l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyerpresse.com. Merci.
Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. 3 de los 5 rehenes, todos ellos ciudadanos húngaros, entran en la categoría de los que podrían ser liberados por Hamas en virtud del acuerdo de alto el fuego temporal en Gaza, anunció en Zúrich el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, el ministro dijo que 5 personas que también tienen la ciudadanía húngara están retenidas por la organización terrorista y que el gobierno ha hecho todo lo posible para conseguir su liberación. Se están manteniendo contactos con el grupo de trabajo israelí competente y con los dirigentes cataríes que desempeñan un importante papel como mediadores. Las acciones y decisiones del gobierno Fidesz-KDNP no dejan lugar a dudas de que Hungría se siente plenamente responsable de sus ciudadanos de origen judío y garantizará su seguridad, declaró en Estrasburgo Tamás Deutsch, jefe de la delegación del Fidesz en el Parlamento Europeo. Tamás Deutsch, en su intervención en una exposición sobre el papel de la educación en la lucha contra el antisemitismo inaugurada en el Parlamento Europeo, calificó de sin precedentes el atentado terrorista perpetrado el 7 de octubre contra civiles, mujeres, niños y ancianos israelíes. Ha entrado en vigor el acuerdo con Hamas para la liberación gradual de 50 prisioneros. El anuncio oficial lo hizo Benjamin Netanyahu el viernes. Estos prisioneros son los primeros de unas 240 personas capturadas a la fuerza por terroristas de Hamas durante las atrocidades cometidas contra comunidades y padres del sur de Israel el 7 de octubre. Ahora pueden regresar a Israel en virtud de un alto el fuego de 4 días prorrogable. En concreto, Hamas está entregando a 30 niños, 8 madres y 12 mujeres adultas a la Cruz Roja. Israel ha aceptado prorrogar el alto el fuego un día más a cambio de la liberación de otros 10 prisioneros. Según el primer ministro Benjamin Netanyahu, una combinación de presión militar y diplomática israelí ha permitido mejorar los términos de acuerdo sobre los rehenes alcanzado el viernes. En una rueda de prensa en Tel Aviv, Netanyahu dijo que había hablado por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien le agradeció que respondiera a sus peticiones de presionar a Qatar para que mejorara los términos de acuerdo. Un alto funcionario israelí que había informado antes a los periodistas dijo que el presidente estadounidense Joe Biden había enviado a Qatar al jefe de la CIA, William Burns, para que rechazara la exigencia de Hamas de que todas las mujeres israelíes menores de 50 años fueran calificadas como soldados y en su lugar aplicará la clasificación solo a las 5 mujeres soldados en servicio activo retenidas por el grupo terrorista. Netanyahu afirma que la doble presión diplomática y militar continuará tras el alto el fuego de varios días y mejorará los términos de futuros acuerdos hasta que todos los rehenes regresen a casa, incluidos los civiles retenidos por Hamas desde hace casi una década. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que un avión de combate derribó con éxito un misil de crucero entrante sobre el Mar Rojo, cerca de la ciudad más meridional de Eilat. Se cree que el misil fue disparado por los hutíes de Yemen, apoyado por Irán. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas el mes pasado, los hutíes han disparado varios misiles balísticos y drones contra Eilat, todos los cuales han sido interceptados o no han alcanzado sus objetivos. El domingo, los hutíes se apoderaron del carguero Galaxy Leader afiliado a Israel que navegaba por el Mar Rojo. Las FDI afirman que el misil no penetró en territorio israelí. En la ciudad turística de Eilat, en el sur del país, sonaban sirenas antiaéreas en el momento del incidente. El ejército dijo que se envió un avión furtivo F-35 para interceptar el misil. No especificó a qué distancia del país se encontraba el avión cuando fue derribado.
El argumento de las autoridades alemanas para negarse a realizar pagos humanitarios a los defensores no judíos de Leningrado y a los supervivientes del bloqueo es inaceptable y poco convincente, declaró en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Consideramos completamente inaceptables y poco convincentes las excusas de las autoridades de la RFA y su afirmación de que la cuestión quedó supuestamente zanjada con el pago de reparaciones por parte de Alemania a la Unión Soviética tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En principio, no puede existir ningún vínculo legal entre las reparaciones de posguerra y los esfuerzos que realizan hoy los supervivientes del bloqueo de Leningrado para restablecer la justicia humana, dijo Zakharova. En septiembre, los supervivientes del bloqueo de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial y los veteranos de las defensas de la ciudad hicieron un llamamiento al gobierno alemán para que ampliara los pagos humanitarios a todos los supervivientes del bloqueo, incluidos los no judíos. Alemania ha prometido otros 1.300 millones de euros en ayuda militar a Ucrania, incluidos 4 sistemas de defensa antiaérea Iris-T adicionales y 20.000 piezas de munición de artillería de 155 milímetros y armas antitanque. El nuevo paquete de ayuda fue anunciado por el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius el martes en Kiev durante una reunión con su homólogo ucraniano Rustem Umerov, informó el portal de noticias ucraniano Yevropeiskaya Pravda. Se trata del 5º paquete de este tipo desde el invierno pasado. Estoy seguro de que ayudará en la lucha contra la agresión rusa, subrayó el ministro, según la televisión pública ucraniana Suspilne. El número de inmigrantes llegados a Italia por mar este año ha superado 150.000, informa el Ministerio de Interior italiano. Según el ministerio, hasta el 23 de noviembre se habían registrado 150.777 solicitantes de asilo, lo que supone un aumento de 62% respecto a los 94.343 registrados en el mismo periodo del año pasado. Los datos del ministerio demuestran que ha llegado un número récord de inmigrantes ilegales procedentes de Túnez, casi 95.000 desde principios de año. Esto representa casi 300 personas al día, más del triple de los 32.101 solicitantes de asilo registrados a través de la llamada ruta tunecina en 2022. Este año han llegado a las costas italianas 47.300 inmigrantes procedentes de Libia, 6.683 de Turquía y 524 de Argelia. El gobierno de Chisinau cree que la República de Moldavia tiene todas las posibilidades de cumplir las obligaciones de adhesión a la UE para 2030 y de obtener el ingreso en la UE. El 8 de noviembre, la Comisión Europea propuso iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Se espera que la decisión se tome en la cumbre de la UE de diciembre. El ministro de Asuntos Exteriores, Nicu Popescu, en respuesta a la repregunta de un periodista en una rueda de prensa, dijo que no le preocupaban las reservas de Hungría sobre Ucrania. La Comisión Europea también ha propuesto iniciar conversaciones de adhesión con Kiev y hay quien dice que podría haber un Estado miembro que rechazará avanzar en el proceso de integración como un paquete. Mantenemos una muy buena cooperación con Hungría y confiamos en que Budapest apoye firmemente las aspiraciones europeas de Moldavia y nuestra adhesión a la UE. Hungría siempre ha subrayado en las conversaciones bilaterales su apoyo claro y constante a la integración europea de la República de Moldavia, declaró Nicu Popescu. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana estará dominado principalmente por el tiempo nublado y cubierto. Para el domingo el tiempo podría ser nublado soleado. Las temperaturas medias rondarán los menos 4 y 3 grados por la mañana y los 2 y 6 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当，现在是中文新闻。
匈牙利外交与对外经济部长西亚图贝特在苏黎世宣布，根据加沙地带临时停火协议，5名被哈马斯扣为人质的匈牙利公民中，可能会有3人获释。据该部门声明，部长表示，这5名匈牙利公民等间被恐怖组织扣押，政府正在全力确保他们获得释放。匈牙利正与以色列相关特遣部队和作为重要调停者的卡塔尔领导层进行接触。匈牙利欧洲议会亲民盟代表团领导人Tamás Deutsch 在斯特拉斯堡表示，亲民盟基民党政府的行动和决策毫无疑问地展现出匈牙利对其有犹太血统公民的全面负责态度，并将保障他们的安全。在欧洲议会举办的一个以教育在打击反犹主义中的作用为主题的展览上，他指出10月7日对以色列平民、妇女、儿童和老人的恐怖袭击是前所未有的。周五，以色列总理本雅明内塔尼亚胡发布全方声明，根据以色列与哈马斯保证的人质协议，50名被囚人质将逐步获释。10月7日，哈马斯恐怖分子对以色列南部社区和基地发动暴行时，挟持了约240人，这些人正是其中获释的第一批。现在在为期4天且有可能延长的停火期间，这些人质可以返回以色列。具体而言，哈马斯将把30名儿童、8名母亲和12名成年女性交给红十字会。以色列已同意哈马斯每释放10名人质就将停火期延长1天。以色列总理本雅明内塔尼亚胡表示，以色列的军事和外交压力使得周五达成的人质协议条款有所改善。在德拉维夫举行的一个新闻发布会上，内塔尼亚胡说，他已经与美国总统乔拜登进行了电话交谈。他感谢拜登回应了他对于向卡塔尔实施改善协议条款的请求。一名以色列高官早些时候向记者介绍了情况，他表示，美国总统乔拜登已经派遣中央情报局保长威廉·波安斯前往卡塔尔，以拒绝哈马斯将所有50岁以下以色列女性归类为士兵的要求，而这将被哈马斯扣为人质的5名现役女并归为此类。内塔尼亚胡表示，在为期多天的停火后，将继续施加外交和军事双重压力，并将改善未来协议的条款，直至所有人质回家，包括被哈马斯扣押近10年的平民。以色列国防军表示，一架战斗机在以色列最南端城市埃拉特附近的红海上空成功击落了一枚来袭的巡航导弹。这枚导弹据信是由伊朗支持的也门胡塞武装组织发射的。自上个月以色列哈马斯之间的战争爆发以来，胡塞武装组织已经向埃拉特发射了几枚弹道导弹，并派出无人机，但所有这些都被成功拦截或未能击中目标。另外，上周日，胡塞武装组织在红海扣押了以色列银河领袖 Galaxy Leader 号货船。以色列国防军表示，这枚导弹未进入以色列领土。事件发生时，南部度假城市埃拉特鸣响了空袭警报。以色列国防军还表示，他们派出了一架F-35隐形飞机拦截导弹，但没有具体说明在导弹被击落时飞机飞离以色列多远。俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃在新闻发布会上表示，德国政府拒绝向非犹太列宁格勒保外者和封锁行踪者提供人道援助的理由是不可接受和不令人信服的。我们认为，德国政府的结果以及他们声称的德国通过2战结束后向苏联支付赔款已经解决了有关问题，完全是不可接受和不令人信服的。原则上，在战后
后被关与列宁格勒封锁幸存者等卷恢复人类正义的努力之间没负法律联系。扎哈罗娃说，今年9月二战列宁格勒封锁的幸存者和参与城市防御的老兵向德国政府呼吁，将人道主义法广扩大到所有封锁幸存者，包括非犹太幸存者。德国承诺向乌克兰提供新一轮13亿欧元的军事援助，包括4套 IRIS-T 防空系统和2万发155毫米炮弹和反坦克武器。据乌克兰新闻门户网站 Evropska Pravda 报道，在周二基辅与乌克兰国防部长卢斯特姆乌梅罗斯的一次会上，德国国防部长鲍里斯·普斯多利乌斯宣布了这个新的一揽子援助计划。据乌克兰国家电视广播公司报道，德国国防部长强调说，这是自去年冬天以来的第5个援乌一揽子计划。我相信它将帮助乌克兰抗击俄罗斯的侵略。意大利内政部表示，今年有海陆抵达意大利的移民人数已超过15万人。内政部称，截至11月23日，已登记15,777名寻求庇护者，相比去年冬季登记的94,343名，增加了62%。此外，今年来自突尼斯的非法移民人数创下了纪录，自年初以来已近95000人，相当于每天有近300人，是2022年登记的仅有所谓的蒂努斯路线的32101名寻求庇护者的3倍以上。今年47300名来自利比亚的移民，6683名来自土耳其的移民和524名来自阿尔及利亚的移民抵达了意大利海岸。奇袭人物就是那个摩尔多瓦的首都，政府认为摩尔多瓦共和国完全可能在2030年前满足加入欧盟的要求，并获得欧盟成员国身份。11月8日，欧盟委员会提议启动与乌克兰和摩尔多瓦的入盟谈判，预计这提议将在12月的欧盟峰会上获得批准。摩尔多瓦外交部长尼科波佩斯库在新闻发布会上回答记者的问题时表示，对于匈牙利对乌克兰入盟的保留态度，他并不感到担忧。欧盟委员会也已提议启动与乌克兰的入盟谈判，有人说可能会有一个成员国拒绝作为一个整体的融合过程。我们与匈牙利有非常好的合作，相信匈牙利会强烈支持摩尔多瓦加入欧洲的愿望和入盟行动。在双边讨论中，匈牙利一直强调其对于摩尔多瓦共和国加入欧盟的明确和持续的支持。尼科波佩斯库说道。那关于天气周末天气多云和一天为主，周日将为多云转晴，上午的平均气温为-4至3度，下午为2到6度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. 3 מתוך 5 בני הערובה בעלי אזרחות הונגרית שייכים לקטגוריה שחמאס יכול לשחרר במסגרת הסכם הפסקת האש הזמנית בעזה, כך הודיע שר החוץ והמסחר ההונגרי פיטר סיארט בציריך. על פי הודעת משרד החוץ, ראש המשרד דיווח כי 5 אנשים בעלי אזרחות הונגרית מוחזקים בידי ארגון הטרור, שלמען שחרורם עשתה הממשלה הכל בתקופה האחרונה. מתקיים קשר רציף עם קבוצת העבודה הישראלית הרלוונטית, כמו גם עם ההנהגה הקטרית, המלאת תפקיד חשוב כמתווכת.
הפעולות וההחלטות של ממשלת פידס קאדי הן פעולות מטילות ספק שהונגריה נושאת באחריות מלאה על אזרחיה ממוצא יהודי ודואגת לביטחונם, אמר תומאס דויטש, ראש משלחת פידס לפרלמנט האירופי בסטרסבורג. תומאס דויטש הוא בתערוכה שנפתחה בפרלמנט האירופי על תפקיד החינוך במאבק באנטישמיות, כינה את מתקפת הטרור על האוכלוסייה האזרחית בישראל נגד נשים, ילדים וקשישים ב-7 באוקטובר כחסרת תקדים. הסכם בני הערובה עם חמאס נכנס לתוקף ובעקבותיו השתחררו בהדרגה 50 אסירים. את ההודעה הרשמית מסר בנימין נתניהו ביום שישי. בני הערובה האלו הם הראשונים מתוך כ-240 בני אדם שנתפסו בכוח על ידי מחבלי חמאס במהלך הזוועות של 7 באוקטובר נגד קהילות ובסיסים בדרום ישראל. כעת, במסגרת הפסקת האש בת 4 ימים שאותה ניתן להאריך, הם יכולים לחזור לישראל. בראש ובראשונה, חמאס מוסר לצלב האדום 30 ילדים, 8 אמהות ו12 נשים בוגרות. ישראל הסכימה להאריך את הפסקת האש ביום אחד, בתמורה לשחרורם של 10 בני ערובה נוספים. לדברי ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שילוב של לחץ צבאי ודיפלומטי מצד ישראל הוביל לשיפור בתנאי עסקת בני הערובה ביום שישי. במסיבת עיתונאים בתל אביב אמר נתניהו כי שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, לא הודע על ההיענות לבקשותיו ללחוץ על קטר לשפר את תנאי העסקה. גורם ישראלי בכיר שתדרך בעבר כתבים אמר כי נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שלח את ראש ה-CIA וויליאם בארנס לקטר כדי לדחות את דרישתו של חמאס שכל הנשים הישראליות מתחת לגיל 50 יסווגו כחיילות, ובמקום זאת הסיווג יחול על 5 חיילות תורניות המוחזקות על ידי ארגון הטרור. נתניהו אמר כי הלחץ הדיפלומטי והצבאי הכפול יימשך לאחר הפסקת האש רבת הימים וישפר את תנאי העסקות העתידיות עד שכל בני הערובה יחזרו הביתה, כולל אזרחים המוחזקים בידי חמאס במשך כמעט עשור. מצה"ל נמסר כי מטוס קרב הפיל בהצלחה טיל שיוט שנכנס מעל ים סוף ליד אילת. על פי הערכות, הטיל נורה כנראה על ידי החות'ים התימנים הנתמכים על ידי איראן. החות'ים שיגרו כמה טילים בליסטיים ומזל"טים לעבר אילת מאז החלה המלחמה בין ישראל לחמאס בחודש שעבר. כולם יורטו או פספסו עם מטרתם. ביום ראשון תפסו החות'ים את הגלקסי לידר, ספינת מסע הקשורה לישראל ששטה בים סוף. לפי צה"ל, הרקטה לא חדרה לשטח ישראל, באילת נשמעו סירנות הגנה אווירית בזמן האירוע. לטענת הצבא, המטוס חמקן F-35 נשלח ליירט את הטיל, לא צוין כמה רחוק הוא היה מחוץ למדינה כאשר המטוס הפיל אותו. הטיעון של השלטונות הגרמניים הדוחים את התשלומים ההומניטריים של גרמניה למגינים לא יהודים של לנינגרד וניצולי המצור אינו מתקבל על הדעת ולא משכנע, אמרה מריה זהרובה, דוברת משרד החוץ הרוסי במסיבת עיתונאים. אנו רואים כבלתי מקובלים לחלוטין ולא משכנעים את ההתנגדויות של שלטונות גרמניה והתייחסותם לכך שהנושא כביכול הוסדר על ידי גרמניה ששילמה פיצויים לברית המועצות לאחר תום מלחמת העולם השנייה. באופן עקרוני לא יכול להיות כל קשר משפטי בין התשלומים שלאחר המלחמה לבין המצור של לנינגרד, בין מאמצי הניצולים החיים היום להשיב את הצדק האנושי, אמרה זהרובה. ניצולי המצור על לנינגרד ויוצאי ההגנה של העיר פנו בספטמבר לממשלת גרמניה בבקשה להאריך את התשלומים ההומניטריים לכל מי ששרד את המצור, כולל לא יהודים. גרמניה הבטיחה לאוקראינה חבילת סיוע צבאית נוספת בסך 1.3 מיליארד אירו, הכוללת בין היתר 4 מערכות הגנה אוויריות נוספות של IRIS-T, וכן 20,000 כלים של תחמושת ארטילרית בקוטר 155 מילימטר ונשק נ"ט. חבילת הסיוע החדשה הוכרזה על ידי שר ההגנה הגרמני בוריס פיסטוריוס בפגישתו עם עמיתו הרשמי האוקראיני רוסטם אומרוב בקייב ביום שלישי, כך כתב פורטל החדשות האוקראיני יברופיסקה פראבדה. זו החבילה החמישית מהסוג הזה מאז החורף שעבר. אני בטוח שהיא תעזור במאבק נגד התוקפנות הרוסית, הדגיש השר, לפי הטלוויזיה האוקראינית הציבורית סוספלינה. מספר המהגרים שהגיעו לאיטליה דרך הים עלה השנה על 150,000, כך הודיע משרד הפנים האיטלקי. לפי נתוני המשרד, נכון ל-23 בנובמבר, נרשמו 150,777 מבקשי מקלט, מספר המהווה עלייה של 62% בהשוואה ל-94,343 מבקשי המקלט שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד. על פי נתוני המשרד, הגיע מספר שיא של מהגרים בלתי חוקיים מתוניסיה, כמעט 95,000 מאז תחילת השנה. כלומר, כמעט 300 אנשים ביום, או פי 3 מ-32,101 מבקשי המקלט שנרשמו ב-2022 דרך מה שמכונה הנתיב התוניסאי. 47,300 מהגרים מלוב, 6,683 מטורקיה ו-524 מאלג'יריה הגיעו לחופי איטליה השנה.
ממשלת קישינב מאמינה שלרפובליקה של מולדובה יש סיכוי למלא את התחייבותיה הנדרשות על ידי הצטרפות לאיחוד האירופי עד 2030 ולהשיג חברות באיחוד האירופי. ב8 בנובמבר הציעה הנציבות האירופית להתחיל במשא ומתן להצטרפות למולדובה וגם לאוקראינה. החלטה על המהלך צפויה להתקבל בפסגת האיחוד האירופי בדצמבר. בתגובה לשאלת עיתונאי במסיבת עיתונאים אמר שר החוץ ניקו פופסקו כי הוא אינו מודאג מההסתייגויות שהביעה להונגריה לגבי אוקראינה. במקרה של קייב גם הנציבות האירופית המליצה להתחיל במשא ומתן להצטרפות, ולפי חלק מהדעות ייתכן שיש מדינה חברה הדוחה את ההתקדמות בתהליך האינטגרציה כחבילה. שיתוף הפעולה שלנו עם הונגריה טוב מאוד, ואנחנו בטוחים שבודפשט תומכת מאוד בשאיפות האירופאיות של הרפובליקה של מולדובה ובהצטרפותנו לאיחוד האירופי. הונגריה תמיד הדגישה את תמיכתה הברורה והקבועה באינטגרציה האירופאית של הרפובליקה של מולדובה בדיונים דו-צדדיים, אמר ניקו פופסקו. וכעת למזג האוויר, בסוף השבוע יהיה מזג אוויר מעונן בעיקר, עד יום ראשון נוכל לחוות מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה בין -4 ל-3 מעלות בבוקר ובין 2 ל-6 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.